people come to him, come to the way of Sultan al-Anbiya, most honored one and most glorified one, most praised one in divinely present Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alladhi jama'ana fi hadha al-jam' al-karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil rusul Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin alayhi afdalus salatu wat taslim. Muslim, mu'min, muhsin to Allah subhanahu wa ta'ala are the lovers. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita semua sebagai umat yang terhormat, umat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lantaran kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidi Rasul, Imamul Nabi. Beliau adalah pemimpin semua Nabi dan Rasul. Muslim, mukmin dan muhsin semuanya adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Allah huwa Allah azza wa jal khaliqul ashya. He is the one created creation. That's why his name begin with Alif. Alif, Islam begin with Alif because it owns, Allah owns Islam. Islam is for him. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Allah called Islam as the religion of Allah subhanahu wa ta'ala that he wants for his ummah, for his ibad, his servants. Islam, then Iman also begin with Alif, then Ihsan begins with Alif. So any word relate to heavenly, to Allah subhanahu wa ta'ala begins with Alif. That's why Islam is for Allah, it begins with Alif. Iman is for Allah, it begins with Alif. Ihsan belongs to Allah, it begins with Alif. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, semuanya adalah dari Allah, oleh Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Islam, iman, ihsan yang semuanya direpresentasikan oleh huruf alif, itu melambangkan juga bagi kita semua bahwa semuanya itu adalah sesungguhnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memiliki itu semua dan Allah yang meridhoi itu semua. Inna dinna indallahil Islam. Allah hanya meridhoi agama Islam. Oleh karena itu semuanya adalah milik Allah untuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan representasi yang ada di hadapan kita semua, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Then Allah subhanahu wa ta'ala is the creator. Who is his servant? Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta, zat yang maha menciptakan. Siapakah abdi itu? Siapakah hambanya Allah? The servant of Allah subhanahu wa ta'ala, that for him he created creation, is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya yang pantas mendapat sandangan dan pujian dan sebutan hamba Allah yang sesungguhnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad huwa al-abd, wallah huwa al-khaliq. Muhammad adalah hamba Allah, Allah adalah pencipta, sang maha pencipta. Muhammad Abd, first of his name is Mim, the letter Mim. So any word begin with Mim relate to Abd.
any word begins with alif related to Allah subhanahu wa ta'ala. So Muhammad, Abd, so Islam becomes Muslim, is a noun because it's Abd, Ubudiyya there. Iman is alif, belongs to Allah. Mu'min is Abd, begins with what? With Meen. Ihsan is for Allah, begins with alif. Muhsin begins with Meen because it's Abd. So Muslim, Mu'min, Muhsin are the sifat, are the words that describe Islam, Iman, Ihsan. So any word begins with Meen means has to obey and to be Abd to Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan yang tadi malam mengenai Muslim, mukmin dan muhsin. Dan ini adalah orangnya yang disebut Muslim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala didahului dengan huruf alif, dengan bentuk alif yang sebagaimana kita ketahui semua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Islam dan Muslim direpresentasikan secara sempurna oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang juga didahului dengan huruf mim. Demikian juga dengan mukmin. Mukmin yang sempurna direpresentasikan oleh Muhammad SAW juga didahului dengan huruf mim. Alifnya related dan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan kepada muhsin. Muhsin yang sempurna juga adalah Muhammad SAW yang didahului dengan huruf mim. Apapun yang didahului dengan huruf mim sesungguhnya melambangkan suatu kepatuhan, melambangkan suatu hamba Allah yang paling sempurna adalah Muhammad SAW. That's why the reality of Islam is in the heart of the Muslim. The reality of Ihsan, of Iman, is in the heart of Mu'min. The reality of Ihsan in the heart of Muhsin. So Muslim, its heart is Islam. Mu'min is, the heart of Mu'min is Iman. The heart of Muhsin is Ihsan. So Muslim, Mu'min, Muhsin are the reality of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, because he is the real Muslim, he is the real Muhsin, he is the real Mu'min. Means these three are his names in heaven: Muslim, Mu'min, Muhsin. No one higher than that. Islam is for him to perform. He is the Muslim, he is the real Muslim, so his name is Muslim. No one else is Muslim except by tongue, but by reality, by heart, is Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So his name for sure, one of his names is Muslim, one of his names is Mu'min, one of his name is Muhsin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, demikian juga diciptakan oleh Allah Islam, iman dan ihsan. Tetapi siapa yang paling sempurna merepresentasikan itu semua dan yang paling pantas diikuti oleh manusia? Beliau adalah Muhammad SAW. Dalam hati setiap muslim sebetulnya sudah diletakkan oleh Allah hakikat Islam. Di dalam hati seorang mukmin diletakkan juga hakikat iman. Di hati seorang muhsin diletakkanlah hakikat ihsan. Tetapi kesemua itu sudah terlingkupi dalam bentuk kesempurnaan pada diri Muhammad SAW. Tonight is the night of Mawlid al-Nabawi Sharif. It is the day of the Muslim. It is the day of the Mu'min. It is the day of the Muhsin. In that day,
he was born. In that day, Islam came to earth. Islam came to universe. Iman came to universe. Ihsan came to universe. The reality appeared. The reality of heavens appeared on earth because he is on earth. And that reality was waiting for him until the day came that went for to see his reality in Qaba Qausaini aw Adna. Alhamdulillah, kita mesti bersyukur bahwa pada malam hari ini kita memasuki bulan apa? Memasuki bulan Maulid. Maulid Nabi SAW, bulan Rabiul Awal. Yang hakikatnya yang dijelaskan oleh Maulana adalah bulan kelahiran dari tidak hanya Muhammad SAW, tetapi diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibukakan kepada alam semesta semua hakikat dari Islam, hakikat dari iman, hakikat dari ihsan, yang diwakili oleh Muhammad SAW sebagai makhluk ciptaan Allah yang melambangkan kekuatan surga, melambangkan kesucian dari surga turun ke dunia ini untuk membersihkan kita sebagai umat. Oleh karena itu kita sudah sepatutnya bersyukur untuk itu. In front of the divine presence, the one who is holding Islam is Prophet sallallahu alaihi wasallam. He is the Muslim. He is in the divine. He is always in the presence of the divine presence as the reality of Islam. So when he was born, that reality appeared in dunya of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah lalai dari kehadirannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla. Dari sejak lahir pun di dunia ini, sebagai bayi, sebagai manusia secara fisik, beliaulah yang paling sempurna merepresentasikan kekuatan Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus beliau ke dunia ini untuk merepresentasikan cahaya Islam, iman dan ihsan. Anyone who does the obligations that Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned in the hadith of Sayyidina Umar, that Islam is the 5 pillars: shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa sawmu Ramadan, wa hajjul bayt, man istata'a ilayhi sabila. Anyone who enter in the obligations and do them, he is receiving a nur from Prophet sallallahu alaihi wasallam that will allow him to perform these 5 obligations. Without that nur that comes from Prophet to that person, no one can able to do these 5 obligations. Kita semua harus menyadari, kita tahu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu Sayyidina Jibril alaihissalam mengajarkan mengenai Islam, iman dan ihsan. Kita tahu bahwa Islam terdiri dari 5, dari mulai syahadat, mendirikan dan menegakkan sholat, saum, pergi haji, dan membayar zakat. Tanpa nur, tanpa cahaya dari Muhammad SAW, kita tidak akan pernah mampu melakukan itu semua. This is Islam, and the one who is ordered is the Muslim, is Prophet sallallahu alaihi wasallam. From Prophet, that nur of Muslim, his nur is being distributed in every moment. That nur is coming from heavens on earth. Anyone who is doing his 5 prayers will receive that nur. Day after day, day after day, day after day, until he goes to death. At that moment, he will see that nur that accumulated within his body, raising him up to a level that Allah subhanahu wa ta'ala make his grave barzakh, make his grave Jannah, and enlarge his grave. It will not be Hufratun min hufar al-Niran. It will not be a hole from fire, a punishment. It become his grave Jannah, because he is receiving that light from Prophet sallallahu alaihi wasallam, and every human being will receive that light, part of that light.
Sebagaimana contoh disebutkan, satu contoh saja, ketika seseorang hamba Allah dan kita semua insya Allah menerima cahaya surgawi yang direpresentasikan melalui Rasulullah SAW, yaitu cahaya Muhammad SAW, kita melaksanakan sholat 5 waktu secara tetap, secara istiqomah, dan suatu ketika kita dipanggil menuju alam kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal-amal atas keteguhan kita itu menjadi kelapangan kita di kubur. Kubur kita akan menjadi bagaikan menjadi surga kita, menjadi kenikmatan. Itu hanya salah satu bagian contoh ketika seseorang mendapatkan bagian dari cahaya Muhammad SAW. The Muslim is Muhammad, the Mu'min is Muhammad, the Muhsin is Muhammad. That's why Allah subhanahu wa ta'ala, and that is the cream of the religion. That is the perfection, if someone can do it. That's why Allah said to Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. You are of a great character. That great azim, no one knows its beginning, no one knows its end, but it describes the reality of Muslim, the reality of Muhsin, of Mu'min, and the reality of Muhsin. Apapun kalau kita membicarakan tentang Muslim, jatuhnya adalah kepada Muhammad SAW. Membicarakan mukmin, jatuhnya akan pasti kepada Muhammad SAW. Membicarakan muhsin, pasti juga jatuhnya kepada Muhammad SAW. Beliau adalah kesempurnaan dari ketiga itu semua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qalam, innaka la'ala khuluqul azim, bahwa beliaulah Muhammad SAW mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang azim. Itu dalam merepresentasikan dari kesempurnaan muslim, mukmin, dan muhsin. Be mu'min, marilah kita menjadi orang-orang yang beriman. be muhsin, Marilah kita menjadi muhsin. be Muslim. Marilah kita menjadi muslim. And Allah said, لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا. Don't say we are mu'min, but say we are Muslim. Means because until Iman enters into your heart, you are mu'min. So every Muslim, most of his worshipness fall under the 5 pillars. To go to Aqidah, Iman, is difficult, is not easy, but every Muslim should have it. And Ihsan is the highest level of the good manners and good characters that Prophet ﷺ said, I have been sent إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. I have been sent to perfect and complete your good manners. So may Allah subhanahu wa ta'ala change our bad manners to good manners. And to keep us in the presence of Prophet sallallahu alaihi wasallam, that one day in dunya to be able to see him inshallah. Wa min Allahi tawfiq. It's enough. Tomorrow we see you in Bandung, those who are not working. Bi hurmatil Fatiha. Oleh karena itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita orang-orang yang beriman dan mengikuti Rasulullah, lebih aman bagi kita untuk tidak mengatakan bahwa kita itu mukmin, tapi katakanlah kita seorang muslim, tetapi kita tetap berusaha keras untuk melaksanakan rukun Islam yang 5 itu. Suatu ketika Allah memberikan cahaya, kita akan naik tingkatan kita menjadi mukmin dan menjadi muhsin. Tetapi yang paling penting bagi kita semua adalah, sebagaimana disampaikan oleh Maulana, adalah menjaga akhlak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, mengganti semua keburukan-keburukan adab kita menjadi adab yang lebih baik, adab yang mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW diutus ke dunia ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.